تقول بالرسول الله شئت أو ضحاها. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم. اللهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين دعوك رحمن الدنيا والآخرة رحمهما فارحمنا في حاجة هذه بقضائها ورجائها رحمة تغنينا بها الرحمة والثواب. اللهم يا مؤنس كل يا صاحب كل فريد يا قريب غير بعيد يا شاهد غير غائب يا غالب غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي علت له الوجوه وخشيت له الأصوات وجلت له القلوب أن تصلي على سيدنا محمد وأن تقضي جميع حاجاتنا حاجة هذه. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد النبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله. إني توجهت بك إلى ربي بحاجة هذه لتقضى. اللهم فاستغفر فيها وارحم الراحمين. أي الله পাক আমরা সবাই আমরা আপনার দরবারে তওবা করলাম। আমাদের জীবনে যারা ওরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রকাশ্যে শিরক বিদআত হাতের দ্বারা পায়ের দ্বারা চোখের দ্বারা মুখের দ্বারা কানের দ্বারা সমস্ত শরীরের দ্বারা যত গুনাহ করেছি সমস্ত গুনাহকে খালেস তওবা করলাম। আমরা এই জীবনে আর গুনাহ করব না। আল্লাহ আমাদের সকলের জীবনের গুনাহ মাফ করে দেন। আমাদের তওবা কবুল করে নিন। ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমরা মানুষ ছাড়াও আরো কত প্রাণী আছে আল্লাহ। আল্লাহ ৮০,০০০ মখলুকাত আছে ১৮,০০০ মখলুকাত আছে আল্লাহ। সকলের আল্লাহ সকলের উসিলা সকলের আল্লাহ রিজিক প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ আপনি আকাশের বৃষ্টি মুষলধারে বৃষ্টি নাযিল করেন। আমিন। আল্লাহ আপনি তো বলেছেন ওয়াস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গাফফারা ইউরসিলিস সামা আলাইকুম বিদরারা